sana teman-teman. Wih, putih-putih. Putih-putih biru. Wow. Mobil-mobilan polisi semua teman-teman. Lihat, keren-keren semua ini. Mobil polisi Satlantas. Wih, kita angkut ke dalam kereta api ya. Ini mobil polisi patroli. Keren. Wih, mobil super punya polisi nih teman-teman. Double cabin. Polisi punya. Mobil double cabin polisi juga ini. Mantap. Mobil hardtop punya polisi. Mobil truk box polisi. Dan mobil polisi Pomal, polisi militer nih teman-teman. Polisi militer angkatan laut. Wow. Wow, ini banyak lagi teman-teman. Wih, mantap. Mobil polisi double cabin. Keren banget. Mobil ambulan teman-teman. Mobil rumah sakit. Ambulan hospital. Mobil ambulan lagi. Mantap. Wow, helikopter polisi. Wow, lihat teman-teman. Mobil tank keren sekali. Tank tentara. Wih. Banyak sekali ekskavator di sini teman-teman. Ekskavator beko keruk tanah. Ini warna biru. Ada beko warna kuning. Beko pakai roda warna biru teman-teman. Ada truk oleng. Wow, mantul. Satu lagi beko ekskavator. Beko adalah mobil konstruksi ya teman-teman. Wih, di sana teman-teman. Wow, warna merah, keren sekali mobil balap ini teman-teman. Wih, keren. Masukkan ke dalam kereta api. Wah, ada supirnya ini. Wow, dump truck. Mobil di case ini teman-teman. Train. Bahasa Indonesianya kereta api teman-teman. Dan satu lagi mobil Mario. Keren banget ya teman-teman. Unik sekali. Wah. Gerbong kereta apinya sudah penuh dengan mainan teman-teman.